بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشروا، خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، آپس میں نفرتیں پیدا نہ کرو، یسروا، آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے، ولا تعسروا، مشکلات، پریشانیاں اور الجھنیں دوسروں کے لیے پیدا نہ کرو۔ یہ حدیث ہے، اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے بشروا، خوشخبریاں عام کر دی جائیں، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلائی جائے، یسروا، آسانیاں پیدا کرو، اور چوتھی چیز ولا تعسروا، اور تنگی، مشکل اور پریشانی پیدا نہ کرو۔ نمبر 1 خوشخبری پھیلاؤ، خوشخبری آپس میں پیدا کرو اور خوشخبری کو عام کر دو۔ نمبر 2 نفرتیں پیدا نہ کرو، یسروا، آسانیاں پیدا کرو۔ 3 اور نمبر 4 ولا تعسروا، تنگی اور مشکل پیدا نہ کرو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں وہ پریشان ہیں۔ طلبہ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی پورے سال کے اندر 1 یا 2 ماہ کلاسیں ہوئیں، ان کا سلیبس ختم نہیں ہوا، اور وہ اس لیے وریڈ ہیں، انائٹ ہیں اور ریسنٹفل ہیں۔ اس لیے ہیں کہ تیاری نہیں ہے، پریپریشن ان کی اچھی نہیں۔ اور یہاں وزراء یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے 2021 میں پیپر لازمی لینے ہیں، کسی کو بھی پروموٹ نہیں کرنا۔ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی طلبہ کی پرموشن کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اور بہت سارے فورمز کے اندر یہ طلبہ کی پرموشن کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر طلبہ کے اندر استقامت، ڈٹے رہیں استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حق کو لینے کے لیے احتجاج کرتے رہیں، پروٹیسٹ کرتے رہیں، سڑکوں پہ باہر نکلیں، کوئی طالب علم گھر میں نہ رہے، اور یہ پروٹیسٹ یہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت آپ کے طلبہ کے قدموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، اور طلبہ انشاءاللہ تعالیٰ پرموشن لینے میں حق بجانبدار ہوں گے، اور یہ پرموشن لیں گے اور انہیں پرموشن مل جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے طالب علم سڑکوں پہ آ جائیں، اور پھر یہ دھرنے میں، پروٹیسٹ دھرنے میں چینج ہو، احتجاج دھرنے میں چینج ہو، اور جو مشکلات پیدا کر دی جائیں، رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں، تک وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چند طلبہ ہیں، چند طالب علم ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوں، ہزاروں کو لاکھوں میں تبدیل کر دیا جائے، تو پھر یہ پرموشن طالب علموں آپ کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ آپ رائٹ پر ہیں۔ آپ کی جب پریپریشن نہیں تو ایگزامینیشن میں آپ ایگزامینیشن ہال میں کیا لکھیں گے، کیسے پاس ہوں گے، کامیابی کیسے آئے گی؟ اس لیے وزراء کو چاہیے کہ طالب علموں کو پرموٹ کر دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرموشن ان کا مقدر ہے، پرموشن ان کا اب مقدر بن چکا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں اور اسمبلیوں کے اندر بھی اب جو ہے قرارداد اور بل جو ہے طلبہ کی پرموشن کا پیش ہو رہا ہے، اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ چند دنوں میں انہیں گڈ نیوز اور گڈ ٹیڈنگ آنے والی ہے، لیکن طلبہ کے لیے، کیونکہ طلبہ اپنے رائٹ پر ہیں، ہم اس لیے آپ کا طلبہ کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں، یعنی سر محمد شمیم قادری طلبہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ طلبہ نے، کیونکہ وہ رائٹ پر ہیں، وہ حق بجانب ہیں، کہ انہوں نے پورے سال میں 1 ماہ یا 1.5 ماہ کلاس لی ہوگی،
तो 1.5 माह में ना सिलेबस पढ़ा गया, ना उनकी तैयारी हुई, ना किसी टीचर ने उन्हें अच्छे तरीके से एजुकेट किया। अगर ऑनलाइन क्लासेस थी तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बच्चा जो है वो टीचर से क्या पूछे। तो इसलिए तलबा का ये एहतजाज राइट पर है, लेकिन तलबा को ये एहतजाज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर तलबा का एहतजाज और प्रोटेस्ट ये धरने में बदल जाए और हज़ारों तलबा से बढ़कर ये लाख तक चला जाए, मिलियन तक जाए, तो इंशाअल्लाह ये प्रमोशन चंद दिनों में इन्हें गुड न्यूज़ और खुशखबरी आने वाली है कि सारे तलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ये प्रमोट कर देगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट के अंदर इस्तिकामत हो, डटे रहना है, साबित कदमी हो, घरों में ना जाना हो, दिन रात सड़कों पे हो, ये एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर अपना तन मन धन कहते हैं हक की खातिर, अगर हक कोई ना दे तो उसे स्नैच कर लिया जाए। हक को स्नैच करना यही जवाबवर्दी है, यही मर्दानगी है कि जो राइट है उसको छीना जाएगा। द राइट विल बी स्नैच्ड बाय फोर्स, बाय विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड पावर। अगर हक कोई ना दे तो उसे बढ़ के छीन लेना चाहिए, क्योंकि तलबा राइट पर है, इन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए, इन्हें इनका राइट दिया जाना चाहिए और सारे तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट कर देना चाहिए। इसलिए लेकिन तलबा से मैं, क्योंकि कुछ तलबा हम देखते हैं कि सड़कों पे हैं और कुछ घरों में हैं, वो घरों से भी निकलें। सारे तलबा घरों से निकल कर जब वो सड़कों पे आए और एहतजाज धरने में बदले तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर गुड न्यूज़ आने वाली है कि सारे तलबा को प्रमोट कर दिया है। मैं सारे तलबा को सलाम पेश करता हूँ। आपकी कामयाबी, कामरानी, प्रमोशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए बंदे नचीज़ सर मोहम्मद शमीम कादरी हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी तलबा की खातिर ये आवाज़ जो है बुलंद कर रहा हूँ और इनके प्रोटेस्ट के साथ मैं ये एहतजाज के साथ इनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इनका मुकद्दर है, प्रमोशन इनका मुकद्दर है, वो होगी, होने वाली है। चंद दिनों में गुड न्यूज़ आ रही है। मैं तलबा को पेशीन गोई कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल के फजल करम से ये सारे प्रमोट होंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि हज़ारों तलबा को मिलियन में चेंज होना होगा और प्रोटेस्ट को धरने में बदलना होगा और हुकूमत के लिए नई ऑब्स्टैकल्स, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टैकल्स, रुकावटें, मुज़ाहमतें खड़ी करनी होगी ताकि इन्हें पता चले कि तलबा की यूनियन जो है वो एक समंदर है, एक ताकत है, एक पहाड़ है। ये तलबा, ये चट्टान है, ये अपने तन मन धन की बोटियां करवा देंगे लेकिन ये प्रमोशन से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों कि तलबा राइट पर हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ऑन राइट। ये क्योंकि हक पर हैं इसलिए इन्हें हक बढ़ के छीनना होगा। इसलिए ये घरों में तलबा ना जाएं। अब चंद दिन बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला एक बिग अनाउंसमेंट वो प्रमोशन की आ रही है और सारे तलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा अल्लाह रसूल के फजल करम से। क्योंकि असम्बली के अंदर भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि तलबा को प्रमोट किया जाए। हर प्लेटफॉर्म पे बात की जा रही है कि तलबा को प्रमोट किया जाए। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियाँ हो और 3 वुज़रा वो भी एक्सेप्ट कर चुके, एक्सीड कर चुके, एक्नॉलेज कर चुके हैं कि तलबा जो हैं वो आर ऑन राइट, वो राइट पर हैं और तलबा को है वो शुड बी प्रमोटेड, इन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए और इंशाअल्लाह तालिब इल्म प्रमोट होंगे। अल्लाह पाक सारे तालिब इल्मों को कामयाबी और कामरानी न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि कब्र और हशर में भी कामयाबी और कामरानी इनको नसीब फरमाए। और तलबा के साथ हम सारे खड़े हैं, लेकिन गुजारिश है कि सारे तलबा घरों से बाहर निकलें और ये लाखों में एहतजाज हो तलबा का और फिर प्रोटेस्ट में बार बार कह रहा हूँ धरने में तब्दील हो और हुकूमत के लिए ऑब्स्टैकल्स और हिंड्रेंसेस, रुकावटें और मुज़ाहमतें खड़ी की जाएं तो फिर प्रमोशन इनका मुकद्दर है। वैसे असम्बलियों के अंदर अब पंजाब असम्बली में तलबा की प्रमोशन की करारदाद जो है वो बातें चल पड़ी हैं और मंजूर हो रही है और चंद दिनों में इन्हें खुशखबरी मिल जाएगी। तलबा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, दरखशिंदाबाद।
क्योंकि ये राइट पर हैं इस मर्तबा, इन्होंने क्योंकि स्टडी नहीं की और तलबा परेशान भी हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं वुज़रा से भी कहूँगा कि तलबा डिप्रेशन का शिकार हैं जब वो बता रहे हैं कि प्रेपरेशन अच्छी तैयारी नहीं है, तो फिर इन्हें प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। और अल्लाह पाक शफकत महमूद क्योंकि कोरोना वायरस में चले गए हैं और क्वारंटीना हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। और जो भी वेंटिलेटर पे है अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला तलबा विल बी प्रमोटेड and talba should be promoted. Each and every student will be promoted inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.